टुरिजम आमचो डिपार्टमेंट तो आमचो शेकाचो इश्यू आसताच. आतां आमी डायरेक्टराक मेळपा येयले की आमी एक लेटर दिल्ली की आमकां टील 10th पासून 10 जून पासून एक्सटेंशन दिवचें कित्याक आमचें लायसन्स 31 मे काबार जाता. सो लास्ट टायम आमकां आमी टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली आनी डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करून तेमी आमकां एक्सटेंशन दिल्लें लास्ट टायम टील 10th जून पासून. आतां कितें जालें, आतां जे मॉन्सून प्री मॉन्सून चालू जालें आनी ताचेरूच आमचें मॉन्सून सिजनल फुडें हें जातालें, मॉन्सून जातालें तें चालू जालें. सो ताका लागून आमी आतां डायरेक्टराक मेळपा येयलें. डायरेक्टराक सांगलें की आतां वेदर कंडिशन बरें ना, आमकां एक्सटेंशन नाका. आमी ऑलरेडी लेटर सबमीट केल्ली. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला डायरेक्टराक नाका म्हणून सांगलें. सो आतां कितें जालें, हे आतां पळय लास्टाक आफ्टर 15th मे जायते ट्युरिस्ट येताले, इंडियन ट्युरिस्ट येताले आनी थोडे आमचे हांगा बागा कालांगूट थोडे जाग्यांनी आनी आमचे सावथाक कोलवा बेनावली आमच्या शेकवाल्यांचो रिक्वेस्ट आसलो एक्सटेंशन माग म्हणून. पूण आतां कितें उदीक वयर मारलां, पावसूय चड जालो. सो डायरेक्ट ताका लागून हांव डायरेक्टरान पयलो एक्सटेंशन आनी नाका म्हणून. फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी जाणा मॉन्सून आमचें सारकें उदक वयर मारलां आसा, ताका लागून आमी नाका म्हणून. तुमकां शेतान बिजनेस जाला? शेकाक बिजनेस जाला पूण केन्ना क्रिसमसाचे पयले 23rd डिसेंबरसून चालू जाल्लें तें टील एंड ऑफ मार्च बिजनेस जाला. पूण ताचे पयले सारकें लेस बिजनेस. आमी कितें चिंतलें, आमी डिपार्टमेंटान सांगलें आमकां लायसन्सां बेगीन दिवं म्हणून. आनी ट्युरिजम मिनिस्टरानूय आनी डायरेक्टरान करून आनी CMन सगळें इनवॉल्व जावन आमकां लायसन्सां ऑगस्टान फर्स्ट टायम इतले बेगीन लायसन्सां दिली. सो लायसन्सां मेळ्ळी म्हणटकीर आमी बेगीन ते बेगीन शेकान घातली कित्याक आमकां दिवाळी आनी दसरो बेगीन बरो जातलो. ताचे पयलो बरो जातालें पूण एप्रिलाक सारको लोक लेस. आनी आतां एप्रिलांतूय लोक आसना, मेयान थोडो येयल्लो लोक इंडियन थोडे आहले. सो ताका लागून आमी एक्सटेंशन मागलें आनी थोड्यांक फायदो जावं जाय म्हणून. पूण आतां हे वेदर कंडिशनाक लागून नाका म्हणून. ना पूण शेक ओनरांनी जी शेकां भाड्याक दिलेली, जो इशू जालेलो तो कसो कितें तुमी हें केलो? ना आमी पयलीं कितें केलें पळय, जेन्ना आरांबोल इशू जालो, एक केस जाली, ताच्या उपरांत हांवें एक स्टेटमेंट केलो की बाबा जे साबलेट करता न्हू तांकां सगळें बंद करपाक जाय. सो इमिजिएटली तेमी इन्स्पेक्शन करून थोड्यांक नोटीस धाडली, शोकॉज नोटीस धाडली. बट हितू कितें जालें शोकॉज नोटिसान थोडे आमी कितें करता थंय आमी स्टेटमेंट केलो की गोंयकारांक जे पळय शेकां दिल्या ताका आमी साबलेटींग म्हणना कित्याक पॉलिसीज नोकून. आतां आमचे कडेन कितें जाता आसलें तुजें तें आमी तें साबलेटींग म्हणना कित्याक आमी गोंयकाराक हेल्प करपाक सोदता न्हू. गोंयकाराक हेल्प करता जाल्यार तें आमी व्हडलो इशू ना. पूण आमी जेन्ना शेकां भायल्यांक दिता, नॉन गोवन्सांक दिता, तेन्ना आमकां व्हडलें प्रॉब्लेम. आमी तांकां टोटली ओपोज करता. आतां फुडें सिजन चालू जातलो तेन्ना हो विशय आसतलो की जे सबलेट करता शेक्स तेंची सिरियसली दखल घेतले का? आमी सिरियसली पयलेसून आमी सिरियसली हे एग्रेसिवली आमी करता कित्याक आमी जी शेकां आहा ती हालीं गोंयकारांक उरपाक जाय आनी गोंयकारांक चलोवपाक जाय. तुवें म्हणलें पळय लेस जाला म्हणून, पूण ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की हे फावटी ट्युरिस्ट चड येयला म्हणून. सो तुमकां लेस बिजनस कशें जालें? पळय आतां आमकां लेस दिलें कित्याक आतां पळय थोडे ट्युरिस्ट येता न्हू, आमचे जे इंडियन ट्युरिस्ट येता ते 50% म्हाका दिसता ते बिचार वचना. शेकांनी वयता बिचार पूण आपल्याचें ड्रिंक घेवन जेवण घेवन बिचार वचता, बसता, आपलें जाता. पण 50% थोडे येता ते शेकांनी बसता, स्पेंड करता. सो ताका लागून तेंचो नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना. पूण तुमी म्हणूंक सोदता की स्पेंडींग आहा पळय ते चड करिना, चड जाण करिना. ते मोडपाक जाय, ते पयशे मोडपाक जाय. ते गोंयां येयलो ट्युरिस्ट गोंयान येयलो आनी जेन्ना तो तर आपल्याचें सगळें घेवन तर बिचार वयता आनी तेजी चलय बिचार बॉटली उडयता, सगळो गार्बेज उडयता, ती आमी काडटले. आमकां फायदो कित्याक? गव्हर्मेंटाक जावं आमकां गोंयकारांक हाचो फायदो कित्याक? सो आमकां फायदो जाता. ट्युरिजम म्हणल्यार फायदो जावपाक जाय न्हू. तर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना म्हणटा तुमी? क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना, बट इंडियन येयले ते स्पेंडच येवंक ना न्हू. स्पेंड येवंक ना. नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना. बट कितें आहा स्पेंड करपाक जाय न्हू. जेन्ना आमकां कितें दिसता बाबा आमी इतल्या वर्सां शेकां चलयता, इंडियन ट्युरिस्ट जाले आफ्टर पॅन्डेमीक पासून बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले, बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले. तर आतां पावस येयलो, बेगीन पावस येयलो आनी तुमचें म्हाका दिसता शेकाचें आतां तुमकां बिजनस बंद धरचें पडटा. तर तुमकां कितलो लुकसाण जातलो हेजें? लुकसाण कितें जाता आमकां आमी हेका न्हू कसले आमचे डिजास्टर पडे जाता न्हू तेन्ना आमकां लुकसाण जाताच. हय आमी कांय करपाक जायना, बट लुकसाण जातलेंच कित्याक पळय थोडे कडेन आतां इवन बागाक आनीक आमचे ट्युरिस्टाचे हालाक कालांगूट, कोलवा, बेनावले असल्या टायमार ट्युरिस्ट भरपूर येतालो, इंडियन ट्युरिस्ट येतालो आनी ताका लागून आमी ते एक्सटेंशन मागताले. पण आतां कितें जालें, जरी तर बेगीन पावस येयलो, प्री मॉन्सून तर इतले बेगीन जाले आनी सायक्लोन जाले जाल्यार कोणाक ब्लेम करपाक? कोणाक ब्लेम करपाक?
तो नॅचरल. पण आमी डायरेक्टराकूय काय म्हणपाक शकना, ट्युरिजमाक काय म्हणून तेन्ना आमचें नशीब म्हणपाचें. सर तुमकां एडिशनल एक क्वेश्चन विचारता. रस्त्या जाग्याचेर ते बिर्याणी पाव विकता पळय, एफडीएन रेड मारून तेंचे स्टॉला बंद केल्या, वॉर्निंग मात दिल्या. तुमकां हेजो इफेक्ट जाता, तुमी केन्ना केन्ना मेन्शनूय करता. हाजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? ना कित्याक पळय, सोरी तर आमी आमच्या बिचार समज 200 रुपयांनी बिर्याणी, 100 रुपयाची बिर्याणी तर दिता जाल्यार आमकां इफेक्ट जातलें. आनी असले पडे कितें आहा न्हू, जर तुका तर क्वॉलिटी टुरिस्ट जाय न्हू जाल्यार असले जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट दिसची पडपाना. कित्याक हो लो बजेटेड टुरिस्ट येवन आमचे सगळे काबार करता. तेका लागून हें बंद जावपाक जाय. जे पडे कितें करता चोय, जेन्ना आमची स्टेट धाकटी, आमची धाकटी स्टेट म्हणटरी आमी सगळे कितें आहा न्हू बरे आमचे असली रेस्टॉरंटां बी कितें आहा तांकां लायसन्स दिता, चिंतून लायसन्स दिवपाक जाय. आतां हे येता भायले येता नाका आसले तुका डबा म्हूण घालता. डबा इज नॉट आवर कॉन्सेप्ट. गोवन आमगे हितून ना डबा बी म्हणटा ते. सो हे डबा घालता आनी सगळे सगळे टुरिस्ट मागीर टुरिस्ट येतलो कितून म्हाका सांग. थँक्यू सर.